आखिरी किनारे पर तान्या ताहिर नॉवल किस्त नंबर 38। वो हार मान गई और उसके सामने सर झुका गई। अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए शायद बिज़ात ने एक निगाह उसे देखा और उसकी शर्ट के सिमत हाथ बढ़ाए। रूह सांस अंदर खींच गई जबकि निगाहों की लर्जिश बता रही थी लम्स जानलेवा होने वाला है। बिज़ात ने उसकी शर्ट का ऊपरी बटन खोला और अपने अंगूठे की मदद से उसके दिल के मुकाम पर एक पिंच ली। अचानक सुर्ख सा निशान वाद हुआ। वो मुस्कुरा दिया जबकि रूह भीगी निगाहों से उसे देख रही थी। ऐसा ही होता है, धोखा और बेवफाई हो जाए तो तकलीफ यकीनी है जो इस वक्त तुम्हारी आंखों में घूम रही है, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे जज्बात इस वक्त सच्चे हैं। मेरी बेयकीनी तुम्हें मार रही है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मुझे अब भी धोखा दे रही हो। मुझे खबर नहीं, तभी तुम पर यकीन करना नामुमकिन है। सच्चा प्यार नहीं, ज़रूरत ही सही। तुम नज़दीक हो गया आज रात। उसने उसे अपनी सिमत खींचा और उसकी कमर में बाजू सख्ती से हायल कर दिया। उसका भारी वर्जिशी बाजू रूह की कमर पर जकड़ मजबूत किए हुए था। रूह ने दुखते दिल से उससे दूर होना चाहा। क्या हुआ रूह, तुम भागना चाहती हो? उसे ट्रैप करने लगा। रूह ने कोशिश तर कर दी। नहीं, वो आहिस्तगी से बोली, अंदाज में बेबसी थी। वो उसकी बेरहमी पर दिल शिकस्ता सी वो उसके बाजू में ही रह गई। मुझे इनहेलर यूज़ करना है, वो बोली तो बिज़ात ने उसे आज़ाद कर लिया। अब मेरे होंठ इस काबिल भी नहीं कि इनसे सांस ना लिया जाए। वो हर बात को गलत मायनों में लेकर उसे घुमा चुका था। उसने एक नज़र उस पर डाली और फिर सोफे पर पड़े अपने इनहेलर पर। मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है, वो बोली जबकि बिज़ात ने अपने लब वॉक किया और उसके नज़दीक कर दिए। वो कुछ नहीं बोला। रूह की पलकें झुझक कर झुकने लगी। बेज़ात अब उसे संजीदगी से देख रहा था। रूह का मुंतज़िर था जबकि रूह ने एक सांस खींची और उसके गाल पर अपनी कांपती उंगलियां रखी। वो आगे बढ़ी। उसके वजूद पर बेज़ात की गुर्बत का बोझ बढ़ रहा था। उसकी आंखों के पर्दों पर एक भारीपन सा था जिसके बायस उसकी पलकों की झुलमन गिर गिर जा रही थी। तभी वो उसकी जानिब देख नहीं पा रही थी। उसका कांपता वजूद गवाह था वो उसके लबों को छूते छूते मर जाएगी। तभी वो दूर हटती कि बिज़ात ने उसके होंठों को अपनी कैद में ले लिया। नरम कदास लबों का लम्स उसे दीवाना कर रहा था। धड़कनों का इर्ताश बहुत था। रूह भी नरमी से उसकी गर्दन में अपनी गोरी बाहें हायल कर गई जबकि बिज़ात के हाथ उसके वजूद पर सुस्ती से हरकत कर रहे थे। रूह ने एकदम अपना चेहरा उससे दूर किया और बिज़ात उसकी नाजुक गर्दन की जिल्द पर झुक गया। अपने दांतों से उसने उसकी गर्दन पे एक तकलीफदा सा निशान बनाया था और आंखों में हुक्म भरे उसे देखने लगा। वो लोगों को दांतों में दबाए उसके रहमो करम पर थी। वो जानता था वो अपनी मोहब्बत का सबूत दे रही है। बेज़ात ने उसके गालों को छुआ, उसकी गर्दन पर जा बजा प्यार किया, उसकी शर्ट को उसके शोल्डर से नीचे कर दिया। बेज़ात रूह के वजूद में बेचैनी से रवान थी। कुछ यही बेचैनी जिसका मुकाबला शायद आज तक कोई ना कर सका हो। उसका रोवां रोवां वजूद का बेज़ात की जानिब मुतवज्जा था और बेज़ात उसकी कशिश में बेगाना सा उसे बाजों में उठा गया। यानी वो लम्हे करीब थे, वो लम्हे आ गए थे जो दोनों वजूदों को बेचैन करने की खुद में ताकत रखते थे। रूह परेशान सी उसके चेहरे की चट्टान सी संजीदगी को देख रही थी, जैसे वो उसे किसी भी किस्म की रियायत देने के मूड में ना हो। बिज़ात ने उसे बेड पर लिटाया। गहरी खामोशी थी चारों सू, हर तरफ एक तावील खामोशी और उनके दिलों की धड़कनों का शोर। रूह की बेतरतीब सी शर्ट और उसमें से झलकता उसका नस्वानी हुस्न। वो पागल हो जाने के नज़दीक था, या वो आज पागल हो रहा था। अगर वो आज इस इश्क में डूबना चाहता तो शायद सारी उम्र नामुराद रहता। वो आज अपने 10 साल की थकावट को इस नातवा वजूद से दूर कर देना चाहता था। वो काबिल चाहत थी, वो काबिल इश्क थी। वो उसके लिए खजाना थी। इस वक्त से छूकर वो अमीर हो जाता। जबकि रूह की कैफियत कद्दे मुख्तलिफ थी। उसे छूने वाला पहला मर्द था। एक लम्स उसने खौफनाक किसी और का महसूस किया था और एक मजबूत सा लम्स उसने बेज़ात का महसूस किया था। वो जाने अनजाने में उन लोगों के बीच आ गई थी, लेकिन दुनिया में उसका बेज़ात के सिवा कोई नहीं था। वो शायद उसकी आखिरी हकीकत थी जिसे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं था उसके पास। वो था देर एक दूसरे की आंखों में वो इर्ताश देखते रहे जो कि दोनों को झुलसा रही थी और दोनों ही झुलसने को तैयार थे। फिज़ान ने तकिए पे बाजू रखा और उसकी शर्ट को खींचा तो उसके वजूद की खूबसूरती गिरती चली गई। वो बहका बहका सा झुका और उस पर किसी तेज़ मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगा।
इस बारिश में मोहब्बत और चाहत की आमेज़िश थी। उसके भीगे लब रूह को बेचैन कर रहे थे। उसने सख्ती से तकिया मुट्ठियों में जकड़ा और बिज़ात से दूर होगी। ये सब नाक़ाबिले फ़हम सा था, उसके लिए काफ़ी मुश्किल। उसकी नातवां जान उसके भारी वजूद का ये बोझ सहने को तैयार न थी। मुझे डर लग रहा है। फिर तो तुम्हें वो गाना गाना चाहिए। आँख दबाता वो अच्छे मूड में था, उसकी सांसों की आवाज़ को एंजॉय कर रहा था। अब काफ़ी बेशर्म है, वो अपनी शर्ट खुद पर करती बोली जबकि मिजाज लेट गया। मुझ बेशर्म ही होता है, औरत कितना ही शर्मा ले, उसे सामना तो एक प्यासे मर्द का ही करना पड़ता है। आहिस्ते से उसके बाजू पे उंगली से एक सतर खींचता वो बोला जबकि रूह के वजूद का रवा रवा खड़ा हो गया। वो थोड़ा और दूर हुई। आप थोड़ा, मेरा मतलब, बस अब सो जाते हैं, वो जल्दी से इर्द गिर्द देखती बोली। भाई मौसम भी खराब मौसम में यही काम होते हैं। बिजली की कड़क में कमरे की गर्द चमक कम सुनाई देती है। वो संजीदगी से उसे देखने लगा जबकि वो सुर्ख हो चुकी थी। बेसात चुप हो जाए। मेरे साथ स्वागत मनाने को तो तड़प रही थी सुबह तक। वो बेड पे फैल कर बैठ गया। जी जी नहीं, मैं इतनी गंदी नहीं हूँ। मुझे लगा आप बस प्यार करेंगे। आप तो गंदी हरकतें कर रहे हैं। बात एक ही है, तुम्हें जो ख्वाहिश थी वो पूरी तो करूँगा ना। अच्छा चुप। उसने अपनी कलाई उसके लबों पर रख दी। इतना करीब आकर प्यास भी ना बुझ पाए। वो बोला तो रूह को लगा वो चकरा के गिर जाएगी। वैसे ऐसे मौके में लाइट चली जाना यकीनी है, लेकिन नहीं जा रही। बेजात बुरा सा मुंह बना गया और उसने मोबाइल उठा के कान से लगाया। रूह ने वो मोबाइल खींच लिया। बेजात ने आंख को दिलकश सी जंबिश दी और उसकी कमर में बाजू डाल कर उसे अपनी सिमत खींच लिया। रूह उसके बाजू में थी। वो सामने खिड़की से उस पार पहाड़ों को और तेज़ हवा को देख रहा था। मुझे इल्म नहीं कितने पुरसुकून कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी का मुझे भरोसा नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो परेशानी से उठ बैठी। हुँ, कुछ ऐसा ही है, वो मुस्कुरा दिया। लेकिन क्यों? आप तो ऑफ़िसर हैं, आपको कोई छू नहीं सकता, वो हँस दिया। मैं सिर्फ़ इस्तेमाल हुआ हूँ हमेशा, पर मैं एक मोहरा हूँ उन लोगों के लिए। ये लोग हारून को ख़त्म करना चाहते हैं और बदकिस्मती से मेरा मकसद भी यही है। एक ऑफ़िसर को अगर इतनी अहमियत औकात देनी होती तो उसकी प्रॉपर्टी जो फ़कत मेरी है, सिर्फ़ मेरी, वो सील कर दी। तुम्हें लगता है उनमें से कोई मेरे साथ है? वो पहली बार उस पर खुल रहा था और रूह को पहली बार लगा ज़िंदगी के मामलात संजीदा भी हैं। हम कहीं दूर चले जाएँगे, मुल्क से बाहर। उसने ऑप्शन निकाला। मुझे जाने ही नहीं दिया जाएगा। वो काफ़ी हद तक नाउम्मीद था। शजर, वो सब जान चुके हैं। वो आपकी मदद करेंगे। और उन्होंने उसकी पथराई हुई आंखें देखी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, वो गुस्से से बोला। वो खामोश हो गई। अब पर कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। वो उसके बाजू में समा गई। बेवफा तो भी निकली। वो ताना मारने का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं कर रहा था। ठीक है, वो माज़ी था, हाल उससे मुख्तलिफ है। वो हिम्मत से बोली। अगर हाल भी वैसा ही हुआ तो? वो उसकी सूरत देखने लगा जो बेइंतहा नज़दीक थी उसके। गर्दन पर छुरी चला दीजिएगा, एक मसूक से बोली थी वो। वो मुस्कुरा दिया। मुझे गन चलाना पसंद है। एक गोली तो मार ही चुकी है, तीन और बार मार दीजिएगा। वो उसके सीने पर अपना हाथ रख गई। बेज़ात ने उसका हाथ थाम लिया। बहुत थकावट है, मेरी थकावट उतार दो, शायद मैं भी नॉर्मल हो जाऊँ। उसके बाजू में समा गया। रूह का बस नहीं चला वो उस पर किसी छाँव की तरह छा जाए। एक इंसान 10 साल से बस यही सब देख रहा है तो उसकी थकावट यकीनी थी। बेज़ात ने उसके लबों की छोटी छोटी नरमी अपने गर्दन पे महसूस की। वो सर उठा कर उसे देखना चाहता था लेकिन रूह ने उसकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया। बेज़ात ने आंखें बंद कर ली और उन्हें इतना देर उसकी गर्दन को छुआ था, उसके गालों को, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां बेज़ात के कसरती बाजू पर एक जादू रकम कर रही थीं। जिनके सहर में वो सांस ले रहा था, वो उसके सीने पर प्यार करने लगी जबकि उसके लबों की हरकत बेज़ात के अंदर का सब तोड़ गई। उसने रूह को बाजू में पकड़ा और खड़ा कर दिया। बेज़ात, वो समझे नहीं वो कहाँ ले जा रहा है। आओ इस हवा में महक छोड़ दो तुम्हारी और अपनी। क्या क्या मतलब? एक मिनट रुके। वो डर गई थी जबकि बेज़ात उसे हट से बाहर ले गया।
پورا چاند اپنی آب و تاب سے ان دونوں پر روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ ہوا کی سرمستی دونوں کے اندر گدگداہٹ سے بھر گئی۔ وہ ہر پہاڑ کی پنڈنڈی پر تھی۔ ایک موڑ سے رستہ نیچے کچے علاقے کی طرف اترتا تھا، جبکہ ان کی حرکتیں اندھیرے میں تھیں کہ یہاں دور دور تک بامشکل ہی کوئی تھا۔ ہاں، بس دور اونچی ہوٹل کی بلڈنگ نظر آتی تھی، جس کی روشنیاں چاند کی روشنی کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لیکن اس وقت ہر طرف سے قوت طاری تھا جس کو دونوں ہی وجود محسوس کر سکتے تھے۔ بعد اسے مزید اندھیرے کی جانب لے آیا۔ روح کی بے ساختہ ان سے چھوٹ گئی۔ کیا ہے یہ سب؟ میرا موڈ اس بستر پر تمہاری کمر توڑنے کا نہیں۔ شٹ اپ! وہ لال ہو گئی۔ یہاں کوئی بھی آ جائے گا، وہ ہاتھ چھڑانے لگی۔ شرما کر خود ہی چلا جائے گا۔ اس نے اسے کھینچا اور خود بھی اس کراس پر لیٹ گیا۔ بہزاد جین چمٹ جائیں گے۔ وہ اس کے نزدیک ہوتی بولی اور 10 سال بعد وہ کھل کر ہنسا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ہمارے اورفن کے پیچھے حصے میں ایک درخت تھا، اس پر سیب تھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں کو گھما کر بولی۔ مجھ سے بڑا سیب کوئی نہیں تمہارے لیے۔ وہ اس کے بال بکھیر گیا۔ ٹھنڈی ہوا بہت حسین لگ رہی تھی۔ دونوں کے چہرے مستی میں چھو کر گزر جاتی، جبکہ روح اب بھی ڈر رہی تھی۔ بہزاد نے اس کی گردن پر سے بال ہٹائے اور اس کی گردن پر پھر سے جھکا۔ وہ چاہتا تھا یہ رات تعبیر ہو جائے، دنیا کی سب سے لمبی رات، جس کی کبھی صبح نہ ہو، جہاں اسے جاگنا پڑے، نہ ہی حقیقت کا منہ دیکھنا پڑے۔ وہ رفتہ رفتہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتا جا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ لڑکی، اس کی خوشبو کسی نشے کی طرح اس کے اندر اتر رہی تھی۔ روح سمٹ رہی تھی اس کے اندر، جبکہ وہ اسے خود میں سمو لینا چاہتا تھا۔ پلیز اندر اندر! وہ اس کے پہننے پر سٹ پٹا اٹھی۔ بہزاد گہرا سانس لے کر اٹھا اور اسے پھر سے اندر لے آیا، لیکن اب گنجائش نہیں تھی۔ اس کی بے تابی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ روح نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بہزاد مسکرا کر اس کی سمت بڑھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حجاب و حدود کی منزلوں کو طے کرتا، وہ اس کی نازک ناتواں سے جان کو مشکل میں ڈال گیا۔ وہ تکی تکی سی اس کی بازو میں سمٹی ہوئی تھی، جبکہ وہ کسی گہرے بادل کی طرح اس پر چھایا ہوا تھا۔ وہ اسے بار بار پیار کر کے اپنی ہونے کا احساس جتا رہا تھا، جبکہ وہ کسمسا کر کبھی ادھر ہوتی کبھی ادھر، جبکہ بہزاد مسکرا دیا اور اسے پکڑ کے خود کو سینے سے لگا لیا۔ وہ اس رات سویا نہیں تھا کیونکہ 10 سال بعد وہ خوش تھا۔ دل میں تمنا تھی وہ بھی گہری نیند سو جائے، اس کی طرح جس طرح وہ سوئی ہوئی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آئی اور دن نکل آیا۔ اس نے روح کی طرف دیکھا تو ایک منٹ کے لیے اپنا سر پیٹ ڈالا۔ وہ لڑکی ہی تھی، وہ اتنا پاگل کیسے ہو گیا تھا اس پر؟ اس کے گالوں پر، اس کی گردن پر، اس کے شانے پر اور مختلف جگہوں پر اپنا حق دیکھ کر وہ مسکرا بھی رہا تھا اور خوش بھی تھا۔ سر جھٹک کر وہ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ جب فریش ہو کر آیا تو مہروز کو کال ملائی، لیکن مہروز کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے ماتھے پہ فکر کی لکیریں بنی۔ وہ باہر نکل آیا اور اس نے پھر سے مہروز سے رابطہ کرنا چاہا، لیکن بے سود۔ اور پھر اس کی ٹینشن ریلیز ہوئی جب سامنے سے مہروز کو آتا دیکھا۔ وہ ہاتھ ہلا رہا تھا۔ بہزاد نے بھی ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی سمت آنے کا کہا۔ اس کی جانب اس نے بھی قدم اٹھائے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مہروز کے چہرے پر زندگی رواں دواں تھی۔ مہروز نے دوسری سمت دیکھا۔ اسے پلوشہ اور شجر بھی نظر آئے۔ بہزاد نے پلوشہ کو تو دیکھا، لیکن شجر کو نہیں۔ مہروز اس سے پہلے اس کے نزدیک آتا کہ اچانک ہوا میں گولیوں کی بوچھار سی ہو گئی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہاں سے گولیاں چل رہی ہیں۔ مہروز کے سینے میں گولی اتری تھی۔ یوں لگا اس کے مسکراتے لب ساکت رہ گئے۔ وہیں پلوشہ کی چیخ اور دوسری سمت شجر کی جانب سے ہونے والی فائرنگ۔ بہزاد پاگلوں کی طرح اس کی سمت بھاگا۔ مہروز کسی مضبوط ڈال کی طرح گرا تھا، جو ڈال درخت سے جدا ہو جائے۔ وہ گرا اور بہزاد اس کو سمیٹ گیا۔ اس نے پستول نکالی اور اس کے بعد اس نے دیکھا نہیں کون اس کے سامنے ہے۔ 2 گولیاں شجر کو چھو کر گزری تھیں، جبکہ 2 آدمی وہ مار چکا تھا۔ اس کے چہرے پر جنون تھا، اتنا جنون کہ وہ چیر کر رکھ دے سب کو۔ مہروز یار! بہزاد نے اس کا گال تھپتھپایا۔ شجر بھی اس کے نزدیک آیا۔ دور ہٹو! بہزاد نے اس کے سینے میں لات ماری۔ شجر بتانا چاہتا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ بہزاد الٹے قدموں سے بھاگا تھا۔ پلوشہ بھی اس کے پیچھے بھاگتی کہ شجر کے لیے رک گئی۔ اٹھیں، یہاں خطرہ ہے۔ جاؤ تم، وہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھتا بولا۔ پلیز شجر اٹھیں۔ اس کی بھرائی ہوئی آنکھیں دیکھیں۔ شجر اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، ایک بار پھر سے غلطی کر کر۔
کولر کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ وہ گھبرا کے اٹھی، لیکن اٹھتے ساتھ ہی جہاں اسے بذات کا چہرہ دیکھنا تھا وہیں اسے ہارون بے کا چہرہ نظر آیا، اور ہارون اس قدر حسن دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ روح نے اپنا آپ اسے چھپا لیا۔ تم یہاں؟ کیا ہوا روح؟ اب تو میرے اور تمہارے درمیان کوئی بھی نہیں۔ نہیں بذات۔ روح اٹھ کر دروازے کی سمت بھاگ گئی اور ہارون نے اس کو اپنی بازوں میں جکڑ لیا۔ بذات، وہ مچھلی کی طرح مچلی تھی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ غصے سے دھاڑی۔ میری چاندنی، تو مجھے جان سے پہلے ہی مار گئی ہے، اور اب یہ داغ تیرے وجود پر دیکھ کر دل کرتا ہے تجھے مکمل کھا جاؤں۔ وہ ہنستا ہوا روح کو اپنے بازوں میں اٹھاتا باہر نکل گیا، جبکہ روح کو آج ڈر نہیں لگ رہا تھا، اس کا غصے سے بھرا ہوا وجود ہارون سے سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی، جبکہ روح نے ہر ممکن کوشش کر لی۔ اب تو میں بذات نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کی جانب آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگی، جبکہ ہارون نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ روح کو لگا وہ بذات سے دور چلی جائے گی۔ اس نے اپنے بڑے بڑے ناخنوں کا استعمال کر کے ہارون کا منہ نوچ لیا۔ ہارون کے منہ کے اندر اترنے والے ناخنوں پر گاڑی نے توازن کھو دیا۔ سالی! ہارون نے کھینچ کے اس کے تھپڑ مار دیے۔ تیرا بذات بھی عدالت میں پیش ہوگا، اور تیری آنکھوں کے سامنے پھانسی لگواؤں گا میں۔ وہ بھڑکا۔ روح اس کی صورت دیکھ کر رہ گئی۔